bagay ka. Nananabik ng lalamunan, walang hihintay ng aabang. La 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 lasing. La 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 lasing. Daddy! La 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 la. Ay, buti na lang nakita ko ang papa ko. La 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 lasing. Palakpakan natin si Sir Ben Tisoy. La 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 lasing. La 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 lasing. La 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 lasing. La 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 lasing. Saglit. Daddy, paano ka napunta dito? Naalala mo ako, Daddy? Matapos mong jarjarin si Elizabeth Ramsey? Ito na, Daddy, oh. Malaki na ako. Malaki na ako. Maitim na. Daddy, kiss mo na, Daddy. Sa malakas sa balak pa ako kay Daddy. Tama na dyan! Inuman na. Uy, balik ko, tumagal ka. Nananabik ang lalamunan, pag-agintay na sa kaba. La 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 lasing. Yung katabi